अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुश आमदीद। वो नाज़रीन क्या कहते हैं, वो पंजाबी का एक शेर है ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो ये पीटीआई के साथ जो है ना वो यही मामला है। पहले उनका शिकवा होता था कि जी हमें कोई घास नहीं डाल रहा, पहले उनका शिकवा होता था कि जी हमें कोई कंसीडर नहीं करता, हमसे कोई बात नहीं करता, हमें कोई किसी चीज़ में जो है वो शामिल नहीं किया जाता। फिर पीपल्स पार्टी ने उनको पहले हुकूमत की दावत दी, नो हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जी मुफाहमत करें, आगे बढ़े, मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा नहीं जी वो तो हमने नहीं कर रहे। फिर नून ने भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि जी आप बातचीत के लिए करें, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। अभी ये सारी खिचड़ी पक ही रही थी कि शहरियार आफरीदी साहब बीच में कूद पड़े। उन्होंने कहा जी सियासी जमातों से कोई बात नहीं होगी, और बात होगी तो एस्टैब्लिशमेंट से होगी। यानी वो एस्टैब्लिशमेंट जिसको आप मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट जिन पे आपका सारा गुस्सा है, वो एस्टैब्लिशमेंट जिसपे इमरान खान साहब उसके सरबराह का फौजी एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह का नाम ले लेके कहते हैं कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और उनके साथ ये होगा वो सब, वो चाहते हैं कि उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करें। और सोने पे सुहागा ये कि रऊफ हसन साहब फरमा रहे थे कि हम इसलिए उनसे बात करना चाहते हैं कि हम उनको बताएंगे कि आइन में आपका रोल क्या है। मतलब इस पे इंसान दीवार पे जाके सर ना पड़े तो क्या करे। शहरियार आफरीदी साहब क्या कह रहे थे सुनते। वैसे ये बात जो उन्होंने बात की है कि इमरान खान साहब का पुराना काम है एक हाथ गिरबान पर एक हाथ पाँव पे, यही बात इनके लिए यानी नून लीग के लिए पीपल्स पार्टी कहती रही। लेकिन जब शहरियार आफरीदी साहब का ये बयान सामने आया तो पीपल्स पार्टी क्यों पीछे रहती, उसने भी बहती गंगा में हाथ धोए। फैसल करीम कुन्नी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, क्या कह रहे थे वो भी सुन लेते हैं। आप खुद कहते हैं कि इदारों को जो है वो सियासत में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, और आप खुद उनको सियासत में घसीटना चाहते हैं। जिस तरह ट्रंप का और मोदी के फोन का इंतजार था, मुझे नहीं लगता कि ये सहूलत उनको मुयसर हो सकती है। 9 मई करीब आ रहा है और पीटीआई शायद एक और 9 मई करने का मंसूबा बना रही है। पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है हर सियासी जमात का, लेकिन अगर सियासी जमात इस किस्म की स्टेटमेंट दे, उनको किसी सूरत में भी एहतजाज की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अगर वजीर आला ने कोशिश की इस्लामाबाद आने से, आएगा तो अपनी मर्जी से जाएगा, फिर वफाकी हुकूमत की मर्जी से। ये वाले बयान तो सियासी बयान होते हैं, ये भी सियासी बयान होते हैं, क्योंकि आपस जो भी आपकी मुखालिफ जमात होती है वो इस किस्म की बात करती है। लेकिन मेरा शिबली फराज साहब ने कदरे सेंसिबल बात की, क्या कह रहे थे वो भी सुन लेते। मुज़ाकरात होने से पहले आप मुज़ाकरात के जो पैरामीटर्स हैं उनको तय करें, किस तरीके से और किस माहौल में ये मुज़ाकरात होंगे, तो उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी और मुज़ाकरात के लिए राह भी हमवार हो जाएगी और उसका कोई मुस्बत नतीजा भी निकलेगा। एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। मुज़ाकरात में जो सबसे जो बेहतर तरीका वो तो यही है कि जो जिससे आप मुज़ाकरात हों उसके साथ उसको एक माहौल मुयस्सर हो। नज़ीर पीपल्स पार्टी वो पहली जमात है जिसने सबसे पहले ये बात की, मुज़ाकरात की बात की। सदर ज़रदारी ने जो पार्लियामेंट से खिताब किया, मुफाहमत की बात की, लेकिन पीटीआई मैं ना मानू पर थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब, सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट। अस्सलाम वालेकुम नय्यर हुसैन बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नय्यर हुसैन बुखारी साहब, ये जो शहरियार आफरीदी साहब हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, बड़ी जेल भी काटी है, बड़ी सौबती भी बर्दाश्त की, लेकिन वो अपने तई तो बड़ा एक दबंग बयान दे गए। अब पता नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बयान को कैसे देखती है। वो कहती है, शहरियार आफरीदी साहब आपने भी सुना होगा, वो फरमाते हैं कि जी ये तो पपेट्स हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं इनके पास तो कख नहीं है, हम मुज़ाकरात करेंगे लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। और ये पहली दफा नहीं है, खान साहब भी जब कंटेनर पे खड़े होते थे वो यही बात करते थे। ये मुनासिब बात है? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि एक तो उनकी आपस में कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है पीटीआई के अंदर भी। अभी थोड़ी देर पहले उनके जो स्पोक्स पर्सन है रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा कि जो मौक़िफ़ शहरियार अफरीदी ने दिया वो उनकी जमात का मौक़िफ़ नहीं है। पहली बात तो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहरियार अफरीदी चाहते हैं कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करें या डीजीआई सही से बात करें, तो ज़रा अपना साबका कंडक्ट देख लें कि जब उस फॉर्मर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, तो इनके रहनुमा ने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। और फिर इन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक के अलकाबात दिए, तो उनसे ये गुफ्तगू करना चाहते हैं, उनसे ये गारंटी लेना चाहते हैं, उनसे ये रिलीफ मांगना चाहते हैं। अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस में
سوورین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو جو آئین میں پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں اسٹیٹ آرگنز کے، تو اس کے مطابق آپ چلیں۔ اگر آپ کو اپنے نہ تو انتخابات پہ اعتماد ہے، نہ آپ کو عوام پہ اعتماد ہے، اور پولیٹیکل فورسز ہی پولیٹیکل ڈسکشنز کرتی ہوتی ہیں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا چیف آف آرمی اسٹاف نیگوسیشنز میں آتے ہیں تو ان کے موقف میں تضاد بھی نظر آتا ہے اور کوئی پولیٹیکل ڈائمنشنز نظر نہیں آتے۔ جو پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کرنا چاہتے اور وہ اب الٹیمیٹلی وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا چیف آف آرمی اسٹاف سے، تو ریلیف تو ان کو اگر ملنی ہے تو پھر کورٹ سے ملنی ہے۔ پولیٹیکل ڈائلاگ بالکل ہونا چاہیے، اس لیے کہ ملک میں جو کرائسز ہیں اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ ہی کرائسس سے نکالتی ہے، اور یہ ذمہ داری تمام پولیٹیکل فورسز کی ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ڈائلاگ ہو اور ان کرائسس سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ نہیں سر، مقائی صاحب آپ کی بات تو 100% درست ہے، لیکن آپ نے ان کے پریویس کنڈکٹ کی بات کی۔ ہمیں یاد ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کا وہ بیان جس کے بعد ان کو تقریباً 1.5 سال ملک سے باہر رہنا پڑا تھا، جو نے کہا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے بعد گجرانوالہ کی نواز شریف صاحب کی تقریر، اس وقت انہوں نے جو سٹنگ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کا نام لے کر اور ڈی جی ایس آئی کا نام لے کر ان کو للکارا تھا کہ جی آپ نے میرے لیے یہ کیا، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ وہ کہتی تھی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور ہم نے دیکھا مزاحمت ہوئی اور اس کے بعد مفاہمت ہوئی۔ تو سر اگر پریکٹیکلی ہمارے ملک میں دیکھا جائے انفارچونیٹلی ریلیف ملتا تو وہیں سے ہے نا۔ اگر آپ الٹیمیٹلی آپ اسی پہ بلیو کرتی ہیں تو پھر پولیٹیکل پروسیس کی تو ضرورت نہیں ہے اس ملک میں، پھر تو جو آئین کے تقاضے ہیں پھر ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تو انہوں نے کسی پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کا نام تو نہیں لیا، انہوں نے کسی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن کا نام تو نہیں لیا، اور جہاں تک نون کی بات ہے انہوں نے گجرانوالہ جلسے میں جو بات کی، پھر الٹیمیٹلی ریلیف تو ان کو کورٹ سے ملی نا، ریلیف تو ان کو چیف آف آرمی اسٹاف سے تو نہیں ملی، یا آرمی نے تو ریلیف نہیں دی۔ ریلیف جو بھی ملی ہے بھلا وہ کس طریقے سے ملی یہ وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں، یا جو کرٹکس ہیں وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی فورم جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے اسی فورم سے ان کو ریلیف ملی ہے۔ تو آپ اس ملک میں اگر پولیٹیکل پروسیس چاہتے ہیں تو آپ کو پولیٹیکل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنے پڑیں گے، آپ کو سیاسی رویے اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ غیر سیاسی رویے اختیار کریں گے تو پھر نہ تو وہ آپ ملک کی خدمت کر پائیں گے، نہ آپ جمہوریت کی خدمت، نہ جمہوری اداروں کو استحکام دے سکیں گے۔ سر اپیرنٹلی تو آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ان کو کورٹ سے ریلیف ملا، لیکن جنرل باجوہ صاحب سنا ہے کہ ابھی قسمیں کھا رہے تھے کہ میرا کوئی رول نہیں تھا، لیکن خواجہ آصف صاحب، خواجہ کرٹکس کی بات نہیں کر رہی، دیگر اپوزیشن کی بات نہیں کری، خود خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف نے یعنی جنرل باجوہ نے نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجا تھا، اور ابھی انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس بیان پہ بالکل قائم ہوں۔ دیکھیں جی آبویسلی اس میں جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ جو میڈیکل رپورٹس تھیں وہ جنرل باجوہ نے تیار کی تھی یا آرمی کے انسٹیٹیوشن نے تیار کی تھی؟ جو میڈیکل رپورٹس تھیں نیا صاحب کی وہ تو سیفٹین ڈاکٹرز نے کی، اور پھر الٹیمیٹلی شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا، اور ان کی جو ہیلتھ منسٹر تھی پنجاب کی انہوں نے بھی انڈورس کیا۔ تو وہ خواجہ آصف صاحب کو جو درمیان میں گفت و شنید ہوتی رہی، شاید ان کو علم ہو، میں بطور پاکستانی سمجھتا ہوں کہ جو آئین کے تقاضے ہیں اور جو جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو ان کو ایز اے نیوٹرل آبزرور رہنا چاہیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے بھی سٹیکس اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، اتنے ہی اہم ہیں جتنے ایک عام سٹیزنز کے ہیں، کہ پاکستان کی بقا کا جب معاملہ ہو تو ہم سارے یکجا ہیں اور ہمیں یکجا رہنا بھی چاہیے، اور پاکستان کو اگر پرابلمز فیس کرتے ہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل، اس کو ہمیں کلیکٹیولی فیس کرنا چاہیے۔ تو ان کے سٹیکس بھی تو ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی ملک کے محب وطن بھی ہیں اور اس کے لیے اپنی جانوں کا
نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اور جتنی سیکریفائسز پچھلے عرصے میں پاک آرمی نے دی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں، بالکل صحیح، اور آج بھی بے شک وہ اپنی جانوں کو نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ سر پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے پہلے مفاہمت کی دعوت دی تھی، زرداری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ جی ایک ایک قدم سب پیچھے ہٹیں، مذاکرات کریں۔ اس پہ پیپلز پارٹی اگر آج بھی قائم ہے اور یقیناً قائم ہوگی تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کو کوئی اڈاپٹ کیا جا رہا ہے؟ بیک چینل کو رابطے ہیں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، پی ٹی آئی کی کچھ بات آگے بڑھی ہے؟ دیکھیں جی، اس کو وہ کہتے ہیں نا سینٹی شوڈ پریویل۔ یہ جو ایروگنس ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، وہ تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں بھی تنازع ہوتے ہیں، جب کنفلکٹس بھی آ جائیں بٹوین اسٹیٹس، تبھی وہ نیگوسیشن سے ریزالو ہوتے ہیں۔ اگر پولیٹیکل پروسیس میں بھی اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے یا اختلافات کی نوبت جو یہاں آج پاکستان میں یہ آئے تو نیگوسیشن سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ جنگ و جدل سے تو مسائل حل نہیں ہوتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا اس حوالے سے کہ جو بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے سجیسٹ کیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ ان سے بھی بات کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں جنہوں نے سجیسٹ کیا وہ ذرا پرسویٹ کریں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی کہ وہ بھی گفت و شنید پہ آمادہ ہو جائیں تاکہ مسائل حل ہو سکیں۔ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ فریق جو مطالبے کرتا ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، اگر وہ مذاکرات نہیں کرتا تو کس سے مذاکرات کیے جائیں؟ چلے ان کا تو جو وہ اس کو مشروط قرار کرتے ہیں وہ میں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ کیا ایجنڈے پہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ کس بات پہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ ٹی او آرز کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیے اس میں آبویسلی وہ ایک تو ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کا ایک بہت سارا اعتراض ہے الیکشنز پہ۔ الیکشنز پہ اعتراضات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک فورم ہے جس فورم میں ان کی نمائندگی بھی موجود ہے، ان کے لیڈرز بھی موجود ہیں، ان کے پاس اپوزیشن کی سلاٹس بھی ہیں، تو یہ ایشو ریزالو کرنے کے لیے بیسٹ فورم پارلیمنٹ ہے، اور اس میں اسپیکر کا بھی کردار ہو سکتا ہے اور اس میں چیئرمین سینٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ان کی جو لیڈرشپ ہے بالکل وہ گفت و شنید کرے حکومت کے ساتھ، اور حکومت ان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اگر پری ڈٹرمنڈ جو ڈیسیژنز ہیں ان پہ تو بات نہیں ہو سکتی۔ آبویسلی ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی کورٹس میں موجود ہے۔ ہاں، اگر کوئی بے بنیاد مقدمہ ہے، اگر کوئی جھوٹا مقدمہ ہے تو آبویسلی اس کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے مد میں لے کے آ سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہو اور اس انداز سے کیا ہو کہ جو پرٹیکولر 9 مئی کے کیسز ہیں، آبویسلی ان کو تو پھر فیس کرنا پڑے گا۔ سر وہ بالکل ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو یہ اپنا مینڈیٹ چھوڑ دیں، یہ مینڈیٹ ہمیں واپس کریں، اور تو پھر ان سے مذاکرات ہوں گے۔ دوسرے ہمارے لیڈر کو رہا کریں۔ بلاول صاحب جب اپنی الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو کہتے کہ میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو عمران خان سیاسی قیدی ہے، ان کو میں رہا کر دوں گا۔ اب یہاں پر کل ایک نون لیگ کے ہمارے پروگرام میں ایک پارٹیسپینٹ تھے، وہ کہتے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ کر سکتی ہے تو پریزیڈنٹ کو کے پاس یہ ایک اختیار ہوتا ہے پریزیڈنشل پارڈن کا، وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ڈیمانڈ آتی ہے یا یہ چیز ہو سکتی ہے تو کیا یہ کنسیڈریبل ہے پیپلز پارٹی کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے؟ آبویسلی پارڈن گرانٹ کرنا کانسٹیٹیوشنل میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن یہ اختیار دیتا ہے صدر مملکت کو، تو وہ بھی پریزیڈنٹ ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر۔ تو پھر موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہی ایڈوائس دے گی، تو پھر اس پہ پریزیڈنٹ صاحب اپنا موقف دیں گے، اپنا رد عمل دیں گے۔ تو الٹیمیٹلی جو آرٹیکل 48 ہے اس میں تو پریزیڈنٹ نے ایکٹ کرنا ہے پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ، تو نیگوسیشن گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ہوگی تو پھر ہی موجودہ حکومت آگے ایڈوائس کر سکے گی پریزیڈنٹ صاحب کو۔
میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ڈویبل ہے، پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ اس کو پری ڈیٹرمن نہ کریں تو یہ گفتگو کا آغاز ہو، ڈائلاگ ہو، اور ڈائلاگ کے آؤٹ کم میں جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ قوم کے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے سر۔ یہ گورنر پنجاب لگانے کا معاملہ کافی ڈیلے ہوا ہے، گورنر کے پی لگانے کا معاملہ کافی ڈیلے ہوا ہے، کیا ہے آپ کے پاس؟ کب تک کوئی چینجز آ سکتی ہیں یا اپوائنٹمنٹ ہو سکتے ہیں نیو گورنرز کے، کے پی اور پنجاب؟ دیکھیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آبویسلی رجیم چینج کے بعد اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ بٹوین پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ہوئی تھی کہ یہ پنجاب اور کے پی کے کی گورنر کی سلاٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سجیشن پہ ہوگی، اور اسی طرح سندھ اور بلوچستان کی بھی وہ بھی پی ایم ایل این نے اپنے اتحادیوں سے فیصلہ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں چینج آف گورنمنٹ کے بعد یہ تھا ضروری کہ گورنر چینج ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بالکل اپنے ذہن میں بات یہ رکھی ہوئی ہے، کنسلٹیشن بھی ان کی ہے، اور وہ اپروپریٹ ٹائم جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے انتظار میں ہے۔ پہلے تو الیکشنز پروسیس میں تھا، پریزیڈنٹ کا الیکشن، سینٹ کا الیکشن، ہوپ فلی ود ان نیکسٹ فورٹ نائٹ اس کا ڈیسیژن آ جانا چاہیے۔ نیکسٹ فورٹ نائٹ کوئی نام ذہن میں ہے پنجاب کے لیے کس کو گورنر نامینیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ بہت سارے نام گردش کر رہے ہیں، اگر آپ مشکل آسان کر دیں۔ نہیں، بہت سارے نام ہیں، اور ان میں سے اناؤنس کرنا تو اختیار میری قیادت کے پاس ہی ہے۔ یہ پریویلیج اور یہ ڈومین اور یہ پریروگیٹو تو پریزیڈنٹ صاحب کا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے۔ آبویسلی نام تو میڈیا میں آپ نے بھی بہت سارے سنے ہوں گے، پنجاب کے حوالے سے بھی اور کے پی کے حوالے سے بھی۔ بہت سارے کنٹینڈرز بھی ہیں اور جن کا یہ خواہش ہے کہ ان کو گورنر لگایا جائے، لیکن الٹیمیٹلی اس کی اناؤنسمنٹ کا اختیار میرے پاس نہیں، وہ میری قیادت کے پاس ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب آپ کے ٹائم کا، ہم سے بات کرنے کا، اور بات یہی ہے کہ پیغام بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ جی آپ جو بھی کہہ لیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرنی ہے، ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کرنی ہے، بٹ الٹیمیٹلی آپ کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنی پڑے گی، سونر اور لیٹر۔ جتنی جلدی بات سمجھ میں خود سے آپ کی آ جائے گی، آپ کی مشکلات میں شاید کچھ کمی بھی آ جائے گی۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ذرا ان سے پوچھ لیں گے کہ جو شہریار آفریدی صاحب کے جو بیانات ہیں، اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کے جو بیانات ہیں، اس میں پارٹی کی رائے کیا؟ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور زرتاج گل وزیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، MNA سنی اتحاد کونسل کی، فارمر منسٹر فار اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج۔ السلام علیکم زرتاج گل صاحب، کیسا لگتا ہے سنی اتحاد کونسل بولوں اور پی ٹی آئی کو پتہ نہیں بھول جاؤں؟ Well, I am PTI. I was born PTI. I am PTI. I will remain PTI. You probably you are, but again the reality is کہ آپ ابھی جو آپ کی جو اصل اس وقت جو شناخت بنی ہوئی ہے being an MNA وہ سنی اتحاد ظاہر بات ہے وہ تو صاحبزادہ رضا صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا پلیٹ فارم دیا، ادروائز تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہمیں تو نومنز لینڈ کے اندر لینڈ کر دیا گیا تھا، ہماری تو پارٹی ختم کی گئی، ہمارے تو نشان چھین لیا گیا، ہمارے لیڈر کو سزا دے دی گئی۔ ایسے میں دو لوگوں کا میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، کے ایم ڈبلیو ایم کا اور ایک صاحبزادہ صاحب کا سنی اتحاد کونسل کا، کہ انہوں نے ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا کیا کہ چلو وہ یہ ہوگا کہ فلور کراسنگ نہیں ہوا کرے گی، ووٹ ایٹ لیسٹ ایک جیسا پڑ جایا کرے گا، اس کا یہ بینیفٹ ہوگا۔ ادروائز تو وہ ظاہر بات ہے خود بھی وہ پی ٹی آئی کے اس پہ ہی جیتے ہیں نا، وہ خود اپنی پارٹی سے نہیں لڑے تھے لیکن بٹ یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں ایک وہ دیا، چلو فلور کراسنگ نہیں ہوگی، ہمیشہ پارٹی ڈسپلن کے اندر آ جائے گا۔ مین ریزن یہ بتائیں مجھے کہ آپ لوگ مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات نہیں کرنے، مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کس سے کرنے میں، یہ آپ لوگوں کے کور کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوتا؟ شہریار آفریدی صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کرنے، فوج بھی نہیں، ڈی جی آئی ایس آئی سے کرنے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف سے کرنے ہیں۔ یہ کبھی زندگی میں آپ نے کسی سیاسی جماعت کے کسی رہنما سے سنا ہے کہ ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ مذاکرات کرنے؟ ایکچولی نادیہ بات یہ ہے کہ
जिनसे सुना नहीं है ना वो तो खैर बेनिफिशरी हैं. फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी और PMLN, वो अगर इस वक्त इक़्तिदार में भी बैठे हुए ना तो डील के जरिए बैठे हुए, फॉर्म 47 के जरिए बैठे हुए. उनको इक़्तिदार अवाम ने नहीं दिया, असल इक़्तिदार आपको अवाम देती है वोट के जरिए. तो वो तो वोट की पैदावार तो है नहीं, वो तो फिर डील की पैदावार है. जहां तक आपने हमारी बात की है, बात ये नादिया कि जारी बात है 9 मई से पहले एक पार्टी थी जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की, 27 साल की स्ट्रगल थी उनकी. अभी जो 9 मई के बाद लोग आए हैं ये उन्होंने हमारा तब नाम लिया जब आपको टीवी पे बिठाने के लिए भी हम आपको नहीं मिलते थे, क्योंकि हम सबको तो विक्टिमाइजेशन करके हमें तो मफरूरी पे IDP बनाने पे मजबूर कर दिया था कि हम किसी तरीके से खान साहब का साथ छोड़ दें. ऐसे में जारी बात है, कहते थे कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इसके वर्कर भाग जाएंगे, इसके लीडर भाग जाएंगे. लीडर नहीं भागा, लीडर बहुत तगड़ा निकला इमरान खान, इसके सेकंड ईयर लीडरशिप भी बहुत तगड़ी निकली. फिर वर्कर्स बहुत तगड़े निकले, उन्होंने बताया कि हम सिस्टम के अंदर रह के वोट के जरिए इनकलाब ला सकते हैं. किस काम का कि अब आप कल जिनको खान साहब कह रहे हैं बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, और अब वो कह रहे हैं शहरियार आफरीदी साहब कि हमें उनसे मुज़ाकरात करने हैं, वो हमसे राब्ता नहीं कर रहे, हम उनकी कॉल के मुंतज़िर हैं. मैं अभी नादिया इसी बात पे आगे आ रही थी. तो फिर वो हुआ ये कि चूंकि हमारी पार्टी को कहते थे कि टिकट भी लेने वाला नहीं कोई होगा या उनके वर्कर्स भी नहीं हो गए, वो वर्कर्स तगड़ा निकला, लीडर तगड़ा निकला, पार्टी तगड़ी निकली. निशान के बावजूद भी हम सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आए. अब जब दोबारा से पार्लिमानी पार्टी बन गई, आप उसको सुने इत्तेहाद काउंसिल कह दे, अब जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ है, फिर कोर कमेटी स्टैब्लिश बीच में होती रही है 9 मई के बाद, क्योंकि हम तो सब मफरूर थे जिसमें लॉयर्स बहुत ज्यादा हैं. वो हुआ ये कि जब हमारी पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, जारी बात है अभी फोरम्स बन रहे हैं. एंड फॉर द रिकॉर्ड नादिया, मैंने पहले भी लोगों को बताया, मैं किसी फोरम का हिस्सा नहीं हूं, मैं किसी कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, मेरे पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है. आई एम अ ब्रांड ऑफ PTI, मैं इमरान खान का ब्रांड हूं, मैं इमरान खान के नाम पे मुझे वोट पड़ा है और मुझे इमरान खान को ही वज़ीर आज़म दोबारा से बनाना है. मुझे किसी कमेटी की या मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं है. अब वो पार्टी शेप हो रही है, रीशेप हो रही है. ऐसे में जारी बात है जब पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी तब दोबारा से फोरम अभी हमें मिला है, तो फिर हम आपको सही तरीके से एक नैरेटिव बताने में कामयाब हो जाएंगे. जहां के 1-2 लोगों की बात है, फॉर एग्जाम्पल शहरियार अफरीदी की बात लेते हैं. शहरियार अफरीदी के ऊपर इतनी सख्ती गुजरी है, जितने उसने मफरूरी के बाद जिस तरह उसकी फैमिली किसने की सख्ती, वही बताने वाली हूँ. जिस तरह उसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया, जिस तरह शहरियार अफरीदी को टॉर्चर किया, यकीन करें नादिया, शहरियार अफरीदी से जब आप सामने अगर बात करें तो आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं, बिकॉज ही कांट स्पीक ड्यू टू दैट. वो उन्होंने एक तंजन कह दिया कि जिनके पास पावर है जहां में उनसे बात करनी चाहिए. कोई तंजन नहीं था, तंजन कह दिया. आप उनके ट्वीट निकाल के देख लेना. मैं प्रोग्राम का क्लिप चलाऊं, आपके क्लिप्स भी चला लें लेकिन ट्वीट भी चला लें. लेकिन उसका फिर मैंने दोबारा आपको वही कहा है, बेटर यही होगा कि हम एक ही स्टेटमेंट दें. तो आप इससे एग्री करती हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात हो, DGI ऐसे बात हो? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, मैं चूंकि पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं ये समझती हूं और मैं हमेशा ये बात करती हूं कि पॉलिटिकल वर्कर्स को और पॉलिटिकल लोगों को इकट्ठे बैठ के इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि अगर जब पॉलिटिकल लोग बात नहीं करते, हमारी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे. आई वॉज अ स्टेट मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर कोई और था, उनके साथ बहुत सारे वो होते हैं नाम होते हैं कि जी इसमें ये बड़ी क्वालिटी है, इसने ये यूं कर लेगा. लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, और बुरा वक्त आ जाता होता है, हमारे ऊपर बहुत सख्त वक्त है. 9 फरवरी के बाद 9 मई के बाद तो बहुत ही सख्त वक्त आया. बर्दाश्त की हमारी भी हद होती है, लेकिन इसके बाद वो सारे लोग छोड़ के भागे. वो लोग फिर छोड़ के भाग जाते हैं और पॉलिटिकल लोगों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है. तो मैं तो यही, और हम आवाम को भी जवाबदेह होते हैं. मैं तो इस पॉलिटिकल वर्कर ये समझती हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठती हैं उसका ये बेनिफिट होता है कि कोई और बीच में नहीं आता. पॉलिटिकल लोग, अच्छा ये भी अब मौजूदा हुकूमत भी ये बेनिफिशरी इसी स्टेट में जो इस वक्त मुख्तदर इदारे हैं. जब हमने इलेक्शन लड़ा, जारी बात है मुझे RO के दफ्तर जाने की परमिशन नहीं थी, मुझे कमिश्नर दफ्तर के बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी, मुझे अपना रिजल्ट देने की भी परमिशन नहीं थी, और ये थ्रू आउट पाकिस्तान हुआ है. फॉर्म 47 नहीं था, फॉर्म 49 था, फॉर्म 45 नहीं था. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये चूंकि इसके बेनिफिशरी हैं, मसला है कि जब कोई कंधा दे देता है इस पूरे स्टेट में, जब उन मुख्तदर हलकों को कोई कौन बेनिफिशरी है? PMLN बेनिफिशरी है, पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है. इस सारे स्टेट के साथ जो इस वक्त ताकत के अंदर बैठे हुए हैं, जो मुख्तदर हलके हैं. मैं देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी मैं पहले कह चुकी हूँ, ये एक लफ्ज है एस्टैब्लिशमेंट, जिसके बारे में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही हैं. एस्टैब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं ना. ये एक एस्टैब्लिशमेंट की
टर्म आ गई, कोई उसको महकमा ज़राअत कहता है, कोई आप उनको, क्या कहती हैं? मैं तो वही कहना चाहती हूँ कि मैंने तो आइन कानून में एस्टैब्लिशमेंट पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो आइन कानून में इदारे पढ़े हैं। इदारे अपनी हदूद में रहते हैं तो हर चीज ठीक हो जाती है। आप बार बार कह रही है ना कि ये लोग बेनिफिशियरी हैं, किसके बेनिफिशियरी? एस्टैब्लिशमेंट की बेनिफिशियरी, एस्टैब्लिशमेंट के बेनिफिशियरी हैं, जैसे आप 2018 में थे, जैसे ये लोग कहते हैं। आप ये लोग कहते हैं, लेकिन देखिए नादिया, 2018 में मैं, चूंकि मैं तब भी इलेक्शन जीत के आई हुई थी, जब सिस्टम को रोक लिया गया था, हमारी जो कैंडिडेट्स थे वो 300 वोटों से, 3000 वोटों से जबरदस्ती हार गए थे जब रिजल्ट लेट हुआ था। उसका नुकसान हमें हुआ था ताकि हमारे बंदे या हमारी हुकूमत कमजोर हो जाए। हमें तो तब भी अवाम की ताकत मिली थी, अभी भी अवाम की ताकत मिली थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें उस वक्त जितवाया गया था नादिया, अगर हमें उस वक्त जितवाया गया था तो अभी सब कुछ पीएमएलएन के साथ होते हुए उनको पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल रही? ठीक है, ब्रेक ले लें। और नादिया, ये मेरे अल्फाज तो नहीं है ना, आप राना सनाउल्लाह के अल्फाज देख लें, जावेद लतीफ के हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं, शायद हकान अब्बासी के, मिफ्ता इस्माइल साहब, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब की, मैं वो कह रहे थे एक जगह पे कि मैं नहीं समझता था कि इमरान खान साहब इतनी मजामत कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने की, तो वो एक्सेप्टेंस हो रही है। चले, एक टाइम आना चाहिए जब सियासतदान सच बोलना शुरू करें। देखिए, ये भी बड़ी बात है कि हम किसी को अप्रिशिएट भी करें कि बहरहाल वो सच बोल रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। सरताज गुल साहब फेवर में तो हैं कि सियासतदानों से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन एक और बात हो रही है कि जो मुतालबात हैं पीटीआई के इमरान खान साहब को रिहा करें और हमारा मैंडेट वापस करें, इस पे किस तरह से पेशरफ्त होगी? क्या किसी प्रेसिडेंशियल पार्डन की भी पीटीआई तलाश में है और इसको NRO 2 भी कहा जा रहा है? इस पे क्या मौक़िफ़ है? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सरताज गुल साहिबा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते ये समझती हैं कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातें कहती हैं कि ये मुज़ाकरात NRO मांग रहे हैं, ये इमरान खान साहब की रिहाई मांग रहे हैं, ये अपना मैंडेट वापस मांग रहे हैं, ये हुकूमत मांग रहे हैं। तो ऐसा ही है, क्योंकि ये बात तो आप लोग कहते थे, वो कहते ना मकाफात अमल, जब पीएमएलएन कोई बात करती थी आप कहते थे ये NRO मांग रहे हैं, आज वो आपको कह रहे हैं ये NRO मांग रहे हैं। जहां तक पीएमएलएन की बात है ना, देखिए मैं उनकी किसी बात को इसलिए कोई वजन नहीं देती हूँ कि सीरियसली उनकी अपनी पार्टी अब खत्म हो चुकी है, ना उनके पास बयान है, ना उनके पास कन्विक्शन है, उनको तो ये भी नहीं पता उनके रैंक्स में वजीर कौन है। आप उनसे जाके पूछे कि फलाना सेनेटर कैसे बना है, उनको पता ही नहीं होता है। और उनके बहुत कम पॉलिटिकल वर्कर ऐसे हैं जो जनरली वहां पे नजर आते हैं, अदरवाइज तो वजीर आजम जब खिताब भी करते हैं तो लोटे और बाल्टियां इर्द गिर्द नजर आते हैं। और ये लोटे का लफ्ज मरियम नवाज ने इस्तेमाल किया था कि बाथरूम में जगह होती है, मैं नहीं कहती। तो अपने इर्द गिर्द जब लोटे उनके इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, सो व्हाट कैन आई से अबाउट दैट। लेकिन जहां तक इसकी बात है कि NRO 2, जारी बात है जहनी तौर पर पीएमएलएन NRO की ही पैदावार है, यह हमेशा डील ही कर लेती है। कभी ये जद्दा नोटों के बैग लेकर भाग जाते हैं, कभी कतरी खत इनके लिए आ जाता है और अपनी बात से मुकर जाते हैं, और बाद में फिर वो कोई ना कोई खत लहरा देता है कि देखो इनके अपने साइन मौजूद है। तो जाहिर बात है जो NRO की पैदावार होते हैं या फिर जो खुद डील की पैदावार होते हैं, उनके जहन में हमेशा शक यही होता है कि फलानी पार्टी भी ऐसी है। पोलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिश हुई है 9 मई के बाद, सल्यूट करते हुए मैं अपनी पार्टियों को कि कमाल आप वर्कर है, कमाल आप लीडर है। इतनी सख्त फस्तायत अगर किसी और पार्टी के पास होती ना तो उनके लीडर कब के लंदन भाग चुके होते हैं 25 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर। मेरा 50 कर दें, चलो ज्यादा कीमत 150 कर लेते हैं, 150 की कीमत के ऊपर भाग चुके होते हैं। लेकिन मेरा लीडर तो कमाल है जो यहीं बैठ के जुल्म भी सह रहा है, फिर भी यहीं से इंसाफ मांग रहा है, पाकिस्तान का मुकदमा यहीं पे लड़ रहा है। तो NRO 2, 3 इन्हीं को पैदावार है, मदर ऑफ ऑल NRO 2 की यही पैदावार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NRO की जरूरत नहीं है। हम एक ही चीज पे बिलीव करते हैं अल्लाह ताला के बाद कि हम अवाम की ताकत से ही ऐवान के अंदर आएंगे और अवाम ही फैसला करती है किसको कुर्सी पे बैठना है, किसको कुर्सी पे नहीं बैठना है। बिल्कुल ठीक अब है। जहां तक ये कि वो कहते हैं कि हमसे बातचीत करें लेकिन फिर जुल्म भी बंद करें। क्या अवाम का मैंडेट मांगना, अवाम जो 25 करोड़ अवाम जो बेचारी 5 साल के बाद लाइन में लगती है और वोट के जरिए इनकलाब लाती है, आप उसका फॉर्म 47 के जरिए चेंज कर दें? क्या वो अपने हक के लिए जब बाहर निकलते हैं और आप उनको पर पर्चे करा देते हैं, वर्कर्स को उठा लेते हैं, स्टेज उठा के भाग जाते हैं, चादर और चारदीवारी को पामाल करते हैं, तो क्या जब ये पीटीआई बात करती तो क्या ये गलत बात करती है? आप जुल्म करते हैं, खवातीन को बालों से घसीटते हैं, आप उनको पर पर्चे करवाते हैं, क्या उनके खिलाफ जब आवाज उठाती है तो क्या गलत करती है? तो अवाम का मैंडेट मांगना, अपने लीडर की रिहाई मांगना, तो ये जुल्म बंद करे तो फिर ये बात कर सकेंगे। जिम्मेदारी है, उसको माहौल बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्पेस देनी पड़ेगी, रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, रिलीफ देना पड़ेगा, उसके बाद ऑपोजिशन से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो टेबल पर आए। पीपल्स पार्टी ने आपको एक ऑफर भी की थी कि आए मिल के हुकूमत बनाते हैं, रिग्रेट होता है कि ये कर लेते हैं? मैं आपकी बात बताऊं, चूंकि नादिया असल में बात यह है कि
लीडर को तो कर दिया कॉर्डन ऑफ, लीडर तो कर दिया कट ऑफ, लीडर को तो कर दिया। मुलाकातें तो हो रही है ना, बहुत कम होती। मैं कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ, मैं वहां जाके बैठ जाती हूँ, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने देते हैं, मुझे मिलने नहीं देते हैं। मेरा राइट है कि मैं अपने लीडर से मिलूं। तो ऐसे में जब आप लीडर को बिल्कुल लोगों से कट ऑफ कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से कोई लीडरशिप वहां पे जाती है और वो जाके वहां पे बात करती है, वहां पे बहुत मुश्किल है कम्युनिकेशन। ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं आ रही होती, इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है, मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज चेंज हो जाती है। और वो जो आप कहते हैं कि हम एक लीडर कुछ कहता है या दूसरा लीडर कुछ कहता है। पीपल्स पार्टी के साथ बात करके बना लेते हैं हुकूमत। देखिए मैं फिर कुछ तकालीफ कम हो जाती है, हुकूमत में तो आ ही जाते हैं ना। अब तो नादिया इतनी तकलीफें सह ली हैं, अब तो इतने कोर्ट्स के चक्कर लगा ली हैं कि अब तो खुद एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, कहते हैं हम तो वैसे ही गद्दार डाकू डिक्लेयर है, डकैत डिक्लेयर है। कहीं किसी ने एटीएम के गाय चुराई है आपने, गाय भी चुराई, एटीएम को तोड़ के पैसे भी निकाल लिए, पेट्रोल बम बनाने का तरीका भी सिखा दिया। अफसोस तो होता है अपने मुल्क में जब आपके ऊपर गद्दारी के फतवे लगते हैं और आप हो मुहिब वतन पाकिस्तानी और आपका लीडर मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, आपने कहीं जाना भी ना हो। बट इन द एंड बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि उसके बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत हुई, हमारा बयानिया लोगों के दिलों में घर कर गया है। ज़रताज गुल को ये समझती है, ज़रताज गुल एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते है कि पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करके हुकूमत बनाई जा सकती थी। बना लेते तो बेहतर। मैं आपको एक नादिया बताऊं, अब मैं चूंकि ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की मैं प्रेसिडेंट थी नॉर्थ वजीरिस्तान की, फिर मैं यूथ के अंदर आई और मैं 2 दफा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफा मैं इलेक्शन जीती हूँ, मैं मिनिस्टर भी रही हूँ। खान साहब का वोट है, खान साहब का बयान है, खान साहब अगर बाहर होते जो फैसला करते हैं। आपकी सोच पूछ रही हूँ, आप क्या कहते हैं? देखिए मैं फिर वही कहते हैं, देखिए मेरा तो जाती तो कोई वोट नहीं है ना, मैं इस पार्टी का टिकट होल्डर और मैं ब्रांड हूँ। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर खान साहब सामने आते और वो खुद फैसला करते, वोट नहीं है, मुझे सोच तो है ना, सोच तो यही है कि मैं ये इलेक्शन किसी चोर डाकू के साथ बैठने से नहीं जीत सकती थी। मैं ये इलेक्शन इमरान खान के नाम पे इतनी फस्तायत के बावजूद जीत सकती थी और मैं जीत के आई हूँ, मैं अवाम की ताकत से जीत के आई हूँ। आज इतने जुल्म सितम सहने के बाद, 1-1.5 साल 2 साल के बाद किसी चीज पे रिग्रेट होता है कि ये ना हुआ होता, ये गलत फैसला था, ये गलत हो गया, ये ना होता तो आज हालात बेहतर होते हैं। वो फिर नादिया ये कि मैं जिंदगी में, आप मेरे तमाम स्टेटमेंट्स उड़ा के देख लें, मैं अपनी पार्टी डिसिप्लिन की हमेशा से मैंने उसको फॉलो किया है। आई विश कि आप मुझसे कभी बात करें और फिर मैं कभी आपको अपने दिल की बात बताऊं। बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि एज लीडर मेरे ऊपर थोड़ी बहुत जितनी भी हो, मेरे ऊपर एटलीस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने अपने दिल की बातें आपको बताने शुरू कर दी, अगर मैंने आपको रिग्रेट्स बताने शुरू कर दिए, अगर मैंने अपने साथियों पर क्रिटिसिज्म शुरू कर दी, मुझे इतना पता है जो खान साहब की इतनी बड़ी कुर्बानी है ना, फिर उसके बजाय मेरे से सवाल होंगे, खान साहब की कुर्बानी पर से पुष्ट चली जाएगी, मैं अपने इफ एंड बट से खान साहब के कॉज को नुकसान पहुंचाऊंगी, एटलीस्ट वो ज़रताज गुल नहीं करेगी। चले कम से कम इसको सम अप करते हैं, पार्लियामेंट से ना निकलते, पंजाब असेंबली ना तोड़ते, KP असेंबली ना तोड़ते तो हालात शायद कुछ बेहतर होते। खान साहब को गलत एडवाइस दी गई। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे चीजें होती हैं, लेकिन फिर वो वक्त के साथ साथ एक्सपोज भी हो जाती हैं, लोग उनको देख अच्छा, जो पार्टी छोड़ के गए थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी फवाद चौधरी साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, ये मुनासिब है, लेना चाहिए उन लोगों को? अगेन मैं बताऊं नादिया, अगेन वो खान साहब का डिसीजन है, वो डिसीजन करें किसको वापस लेना, केस टू केस स्टडी करें। लेकिन मुझे इतना पता है कि हम भी घर रखते थे, हम भी कारोबार करते थे, हमारी भी कोई रोजी रोटी का सिलसिला था, हमारी भी थोड़ी बहुत लीडरशिप थी। लेकिन अगर 43 FIR बर्दाश्त की हैं, अगर घर वाले दर बदर हुए हैं, और तकलीफ बर्दाश्त की तो इसीलिए की है ना कि खान साहब के साथ दगा नहीं करना, तो खान साहब केस टू केस देखें कि किसके ऊपर क्या जुल्म और ज्यादती थी, उसके मुताबिक फैसला करें। मैं इतना जानती हूँ कि जो किसी और पार्टी के अंदर गया एटलीस्ट उसको ना आने दें, उसको ना ले जो किसी और पार्टी के अंदर। फवाद चौधरी साहब वापस आते हैं, आई थिंक वो नहीं गए थे, मेरा ख्याल है, मुझे इतना याद नहीं है, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, मेरा ख्याल नहीं है। लेकिन जो किसी और पार्टी में चला गया ठीक है, और हमारे खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा और हमारे खिलाफ बयान दिए और खान की जात के बारे में बयान दिए, एटलीस्ट उनको ना लें, बाकी केस टू केस उस चीज को देख लें। लेकिन मुझे इतना पता है कि उस वक्त भी हम बहुत सारे लोग समझते थे कि खान साहब का फलाना फैसला गलत था, लेकिन वो वक्त के साथ साथ साबित हुआ कि खान साहब का फैसला ठीक था, कन्विक्शन ठीक थी, और लुकिंग फॉरवर्ड हमारी पार्टी मजीद मजबूत हुई, हमारा वोट बढ़ गया। बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल। ब्रेक ले लेते हैं, जरा किसानों के इशू पे बात करते हैं, गंदम के इशू पे बात करते हैं। मुलाकातें भी हो रही हैं लेकिन हौसला अफजा कुछ फैसले सामने नहीं आ रहे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
चलिए से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे गंदम की खरीदारी का जो मामला है। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल को गंदम की खरीदारी शुरू करनी थी, लेकिन ताहाल ये खरीदारी शुरू नहीं हो सकी है, जिसमें जो किसान इत्तेहाद है उन्होंने धरने का एक ऐलान भी किया है कि वो जो है वो धरना देंगे 29 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर। आज वज़ीर आज़म साहब ने ये बात तो एक ऐलान किया है कि धरने कि गंदम की खरीदारी शुरू करें, लेकिन उसके मामला ये है कि चूंकि अभी खरीदारी शुरू नहीं की पंजाब हुकूमत ने, तो बड़ी तादाद में जो गंदम है वो किसान भाई जो हैं वो सड़कों पर बेचने पे मजबूर हो गए। 3900 जो कीमत मुकर्रर की गई थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, 3000 पे भी आ गई है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसको रजिस्टर करने की और एड्रेस करने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है किसान इत्तेहाद के चेयरमैन सदर, हमारे साथ प्रेसिडेंट इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, उनसे ज़रा हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब, खालिद खोकर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद खोकर साहब, जो आज वजीर जो आप लोगों के इश्यूज थे, फिर आप लोगों ने लेटर भी लिखा और कई फोरम पे आप लोग ये बयान भी कर रहे हैं। 29 अप्रैल को आपने पंजाब असेंबली के बाद धरने की भी बात की है, लेकिन वजीर आजम ने इस शिकायत पे नोटिस लिया है और फौरी खरीदारी का हुक्म भी दिया है और कहा है कि गन्नों खरीदारी का जो हदफ 14 लाख से बढ़ा के 18 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाए। तो इससे जो आपके इश्यूज थे वो सॉल्व हो रहे, एड्रेस हो रहे? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको अर्ज करूं कि वजीर आजम साहब ने जो ऐलान किया वो पास्को का है, जो वफाक परचेज करती है। पास्को बहुत कम परचेज करती है, मैक्सिमम जो परचेज होती है वो पंजाब में फूड डिपार्टमेंट परचेज करता है। फूड डिपार्टमेंट नॉर्मली हर साल 40 लाख टन परचेज करती है और जो वफाकी पास्को वो 1.2-1.4 मिलियन टन करती है जी, यानी कि 1/4 है वो करती है पंजाब के मुकाबले। लेकिन अभी तो उन्होंने 18 लाख किया है सर, बढ़ाया है, 14 से 18 किया है। जी 18 मैं नहीं, लेकिन वो 40 लाख पंजाब ने अभी तक शुरू नहीं किया ना। 40 लाख टन जो पंजाब ने खरीद करना था वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको उसकी मिसाल दे दूं। मैं आपको इजी समझा देता हूँ कि मेरा जिला खानेवाल है। खानेवाल की 4 तहसीलें हैं। 4 तहसीलों में से एक तहसील पे पास्को परचेज करती है वफाकी इदारा, 3 तहसीलों में पंजाब फूड डिपार्टमेंट परचेज करता है। अब 3 तहसीलों में वो एक तहसील का टारगेट कुछ बढ़ाया गया, लेकिन बाकी 3 तहसीलों में किसी को एक बैग भी नहीं मिला इस वक्त तक। वो काश्तकार वैसे ही बैठे हैं। इसी तरह पूरे पंजाब का यही हाल है। मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ कि इसके साथ एक इतना बड़ा खिलवाड़ हमारे मुल्क के साथ कैसे हुआ। कैप्टन महमूद सेक्रेटरी थे नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च वफाक में, इंटरिम गवर्नमेंट में, और उन्होंने इंटरनेशनली गंदम का रेट बड़ा डाउन हो गया यकदम। पहले हमसे बाहर रेट डबल होता था, इस दफा बाहर कम रेट हुआ, $550 से $200 पे आ गया। तो माफिया ने फायदा उठाने की खातिर कैप्टन महमूद सेक्रेटरी को इस्तेमाल किया। जो इंपोर्टर उसके पास आए, उन्होंने एक समरी मूव की कि जी गंदम इंपोर्ट की इजाजत दी जाए। हालांकि टोटली बदनीति पे मबनी थी कि पाकिस्तान के पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद थे। 1 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 47 लाख टन के हमारे पास रिजर्व मौजूद हैं पिछले साल वाले। अच्छा, फिर उसमें दूसरी बदनीति ये की गई कि उसको जो बाहर से गंदम इंपोर्ट करते उसको कैप नहीं किया गया, कि हद मुकर्रर नहीं की गई, जितनी मर्जी इंपोर्ट कर ले। तीसरी बदनीति ये की गई कि उसको 31 मार्च तक परमिशन दे दी गई। 31 मार्च तक गंदम बाहर से आप मंगवा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को यह कहा गया। और हालांकि हमारी अपनी फरवरी एंड पे सिंध की गंदम आ जाती है और मार्च में मुकम्मल तौर पे सिंध की गंदम आ जाती है। चौथी बदनीति ये की गई, जो हमारे अपने पास रिजर्व गंदम जो फूड डिपार्टमेंट या पास्को के पास पड़ी थी, उसका रिलीज रेट था फ्लोर मिल्स के लिए 3900 रुपया, उसको उठा के 4785 किया गया, सिर्फ इसलिए जो बाहर से गंदम आ रही है वो कराची पहुंच गई थी 24-2500 में, ताकि वो 43-4400 में बिक सके, मैक्सिमम पैसा कमाया जा सके। अपनी गंदम बच गई, बाहर से जो गंदम आई वो गंदम सेल हो गई। अब अपनी गंदम बचने से, एक तो $1 बिलियन बाहर गंदम मंगवाने से आपने ज़र मुबादला खर्च किया। नंबर 2, जो फूड डिपार्टमेंट पंजाब के पास गंदम जो सेल ना हुई रेट बढ़ाने की वजह से 150 अरब का उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया। तीसरा ये हुआ कि जो काश्तकार है, जिसको आज 3900 की बजाय उसको रेट मिल रहा है 2800-2900, 3000, तकरीबन 900 अरब रुपए का काश्तकार को नुकसान हो गया। उसमें असल रेट से उसको कम रेट मिला। अगला नुकसान ये हुआ कि जब काश्तकार को पैसे नहीं मिले गंदम के, तो गंदम के रकबे के ऊपर 2 आपकी मेजर फसलें आगे आ रही हैं। एक है आपकी इसके बाद चावल और कपास। अगर काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे, उनके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा, आपकी फसलें बेहतर नहीं होगी। फिर जब अगले साल गंदम काश्त करने का वक्त आएगा, आपकी बात समझ में जी
بالکل ٹھیک ہے آپ کی اگلے بات سال سمجھ میں جب آگے. اب معاملہ گندم یہ ہے کاشت کہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, ہمارے پہ سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ کا کسی سے رابطہ ہوا ہے, کوئی مذاکرات ہوئے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اگر کھلے آسمان پڑے رہی گی گندم تو وہاں بھی تباہی ہوگی؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں پریکٹیکل آدمی ہوں, میں زبانی کلامی بات نہیں کرتا. میں جا کے چیف منسٹر پنجاب سے ملا ہوں, میں منسٹر فوڈ سے ملا ہوں, میں چیف سیکرٹری پنجاب سے ملا ہوں, میں منسٹر ایگریکلچر سے ملا ہوں, میں مختلف ایم پی ایم ایل اے سے میں ملا ہوں, میں وفاق میں گیا ہوں, وہاں پہ میں سب سے ملا ہوں. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, پہلے بھی 80% گندم باہر رکھتے ہیں. 80% گندم جو خرید کے باہر رکھی جاتی ہے. دیکھیں نا, کاشتکار نے نہیں کہا تھا کہ آپ گندم کا ریٹ بڑھائیں 4700 کریں اور وہ آپ کی نہ بکے, جو باہر سے گندم آئی اس کو بیچ دیں. کاشتکار سے گندم اس نے لگائی نہیں تھی, لگوائی گئی تھی کہ جی فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. میں آپ کو عرض کرتا, پچھلی تھوڑی ہسٹری آپ دیکھیں, اس سے پچھلے سال کیا ہماری مائیں بہنیں 24 خواتین آٹے کی لائنوں میں شہید ہوئی؟ 24 خواتین شہید ہوئی. کیا ہمیں شرم آئی اس وقت کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس وقت شرم آئی؟ اس وقت ریاست تھی اس ملک میں. ہم نے گندم بیچی آج سے 2 سال پہلے 2200 روپے من. غریب آدمی نے خریدی اسی ملک میں 6000 روپے من. وہ بھی یہی مافیا تھا جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں, اس وقت یہی مافیا سمگل کر رہا تھا. اس کو کسی نے نکیل ڈالی. یقین دہانی کرائی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے کھوکھر صاحب؟ کیا کہا انہوں نے جب آپ نے ملاقات کی چیف منسٹر سے؟ دیکھیں میں آپ کو, میری سی ایم صاحبہ سے ملاقات ہوئی, آج 8-9-10 دن ہو گئے. انہوں نے کہا ہم آپ کو 2-3 دن میں ریپلائی دیں گے. مجھے واپسی کوئی ریپلائی نہیں آیا. ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. آج کی ڈیٹ تک کسی کو باردانہ جاری نہیں ہوا. جو باردانہ دینے کا طریقہ کار بنایا گیا ہے ہماری اس میں تذلیل ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں زراعت کا کاروبار نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے. اس میں کیا کہا گیا, کون لوگ تھے وہ فیصلہ کرنے والے, مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ کہا گیا کہ جی میکسیمم 1 ایکڑ پہ 6 بیگ ملیں گے اور میکسیمم 6 ایکڑ والے کو 36 بیگ مل سکیں گے. یعنی کہ جس کے پاس کھوتا ریڈی ہے وہ گندم لے کے جا سکتا ہے, ٹریکٹر ٹالی والا نہیں جا سکتا. جس کے 6.5 ایکڑ ہے وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ پاکستانی کاشتکار نہیں ہے, وہ ایلیجیبل نہیں ہے. جس کے 7 ایکڑ ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے. جس کا 6 ایکڑ سے اوپر ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. دنیا میں کیا اس طرح ترقی؟ یہی وجہ ہے آج کہ ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر کی بالکل ٹھیک ہے باتیں. خالد کھوکھر صاحب, لیکن معاملہ بالکل درست آپ کے ایشوز ہیں. آئی وش کہ میرے پاس ٹائم مزید ہوتا تو میں آپ سے اس پہ مزید بات کرتی, لیکن بہرحال جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں حیران ہوں پنجاب حکومت کے اوپر کہ آپ گندم خریدنے کی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, گندم خریدنے کی آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے, جب ہماری فصل تیار ہو رہی ہے, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, آپ ڈیپینڈ ان پہ کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنے کس کے فیصلے ہیں, کس کے یہ پلاننگ ہے, اسٹریٹجی ہے کہ جی آپ گندم وہاں سے امپورٹ کریں اور آپ اپنے ہی کاشتکار کو مار ڈالیں. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.